तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचाओ, उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो रसूलल्लाह। এই গজলে যদি আওয়াজ ভালো দাও, আমি নিচে যাব তোমাদের কাছে, বসে বসে গজল বলবো। আমি তোমাদের কাছে যাব, কি বসে বসে গজল বলবো, একসঙ্গে বলবো। আর যদি আওয়াজ না হয় তাহলে স্টেজ থেকে লাফ মেরে দৌড়বো, বাড়ি চলে যাবো। আওয়াজ হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ঠিক আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া এইদিকের বাচ্চাগুলো দেয় না, বলছে তোমরা একটু দাও, ওরে হিংসুটা কেন, দাও একটু, সবাই দাও, সবাই মিলে দাও, একটু জোরে হবে। এই তো মাশাআল্লাহ। तुम भी करके उन्हें चर्चा अपने दिल चमचाओ, नबी का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो पुकारो। মোটা ভাই তুমি এদিকটা এসো, এই ভাইগুলো ছেড়ো না, এদেরও আওয়াজ লাও ভাইদের। বলে শান্ত না, বলো তোমাদের বই দেবো, কিন্তু দেবো না, বলো বই দেবো, একটু বলে দাও, এরকম বলে দাও, বলে সবাই একটা আওয়াজ দাও, ইয়া নাফসি মাশাআল্লাহ। এখান থেকে আওয়াজ নেবে, ঠিক আছে? আমার এই সোনা ভাইগুলো, ভাই আমার উপর রাগ টাক আছে ভাই, হ্যাঁ এটা সবাই মিলে দেন ভাই, আমার সোনা ভাইগুলো। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দারুণ আওয়াজ দিয়েছে। এই ভাইগুলো একটু বড় বড় দাদারা আছে, আমার নবীর নাম নিলে আল্লাহ পাক খুশি হবে, আমার নবী খুশি হবে। আমি বলছি না বলো মোদি সরকার জিন্দাবাদ, মোদি সরকার জিন্দাবাদ, আমি এটা বলছি না, নবী পাকের নাম নেব, আমার নবী পাক খুশি হবে। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचाओ, नबी का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो हबीबल्लाह, पुकारो हबीबल्लाह। ज़माना सुबह सबे पीला ज़माना सुबह सबे पीला दादा उठा है किसका, सुबह सबे पीला दादा उठा है किसका, सुबह सबे पीला दादा। आई नहीं हुकूमत सगाना चलेगा, आई नहीं हुकूमत सगाना चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह सबे पीला दादा, आलम में रंग बदला, सुबह सबे पीला दादा, दादा दादी लो नंबर चल सबके, दादा दादी लो नंबर चल सबके, चमका दिया नसीबा तेरे चल सबके, चमका दिया नसीबा तेरे चल सबके। तुम करके उन्हें चर्चा अपने दिल चमचाओ, नबी का झंडा, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो सबाई बोलो रसूलल्लाह सरकार किया মারহাবা, হাত উঁচু করে বলতে হবে সরকার কিয়ামত মারহাবা, জোরে হবে সরকার কিয়ামত সবার হাত জামা ছেনা করছি, তুমি হিংসুটে কেন ওইরকম, হাত তোল বাবা, ওইরকম কেন হাত তুলে যাবে। সরকার কিয়ামত সরদার কিয়ামত और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो मिलकर बोलो, ऊंचा बोलो दीवानो बोलो और ऊंचा बोलो सरकार कियामत दाता कियामत हुजूर कियामत और
मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको उसका बेड़ा पार है रसूल अल्लाह के नारे से हमको जो भी नारा लगा उसका बेड़ा पार है जहाँ